सिस्टर Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। Praise the Lord. ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ करे। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଫିଲିପିଓ 4:13 ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନାରେ ପଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। Thank you again. उपस्थित ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆଜିର এই ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ମତେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ତା ସହିତ ନୟନ କୁଶଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ମୋର ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେବେ। ईश्वर ईश्वर परमेश्वर करुणाकर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणाकर तुम्हें करुणा कारिले होना हे विमो कहारो सो देह प्राणात्मा जीवन सबूत प्रभु तुम्हारा ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणाकर तुम विहोने जीवने बागाने जन पावने के बेदो हाई सुस्थिर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणाकर तुम्हें ताकते नाते माते दिशाए तबो आधार पापात्मासिमानारे पसि शान्ति हाराए सद्वर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणाकर सब आसार मिथ्या संसार नाही विश्राम आत्मार तुम कारुणा केवळ सीना सुख शांतिरा निझर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर
करुणा कर। हे प्रभु आस्था मोर दिवस अधिकार शांति शांति रे निया स्वर्गीय पथे तुम्हारा संगते शांति रे निया स्वर्गीय पथे तुम्हारा ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर। ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमने आ गोटे गीत गाई तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा तांकरी धन्यवाद करिबा प्रभु को धन्यवाद देबा कारण आमे माने दिनहीन हेला पळे मध्य से मानको उत्तम रूपे व्यवहार करी आनुछंती उत्तम रूपे समस्त विषय मानको जोगाई आसु अछंती तेणु आमे तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा। धन्यवाद घेर प्रभु आमर दयार स्तुति वंदना घेर हे पिता ईश्वर धन्यवाद घेर प्रभु आमर दयार स्तुति वंदना घेर हे पिता ईश्वर दीनहीन प्रति सदा दया तुमार 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 धन्यवाद घेर प्रभु आमर दयार स्तुति वंदना घेर हे पिता ईश्वर अनादि सत्य सनातन सृष्टिकर्ता तो दया महान तुम नहीं मान पर गौरव है प्रभु तुम्हारा दीनहीन प्रति सदा दया 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 तुम्हारा धन्यवाद घेर प्रभु आमर दयार स्तुति वंदना घेर हे पिता ईश्वर तुम्हें पथ तुम्हें सत्य जीवन मृत्यु
जय प्रभु ईश्वर नंदन भगति कुशनियर दयारा करुणी वेदान हमें पति जाना दीनहीन प्रति सदा दया तुम्हारो 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 धन्यवाद घेन प्रभु আমার দয়ার स्तुति बंदना घेरा हे पिता ईश्वर धन्यवाद घेन प्रभु আমার দয়ার स्तुति बंदना घेरा हे पिता ईश्वर दीनहीन प्रति सदा दया तुम्हारा 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभु आमनको सुंदर समय ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ए प्रातः समय रे आमानकर हृदयर वेदना को तांको निकटरे जणाइबा ପାଇଁ तांको चरण तळे बसी आराधना करिबा ପାଇଁ तांकर चरण तळे बसी तांकरी से पवित्र वाक्य को श्रवण करिबा ପାଇଁ तेणु आमे प्रभु को धन्यवाद देबा ए समय रे आमे गोटे गीत गाय तांकरी निकटरे समर्पित हेबा ए गीत मध्ये आमे समस्ते जानिछु ए गीत गाइबा समय रे आमे निज निज को समर्पित करिबा हे राजा मोहर परमेश्वर सोन क्रंदन स्वर प्रात काले प्रार्थना मोर हे राजा मोहर परमेश्वर सोन क्रंदन प्रात काले प्रार्थना मोर प्रभु ए प्रातः समय तुम आमनकर प्रार्थना सुनो आमनकर क्रंदन को तुम देख प्रभु आमे भय भक्तिर सहित तुम्हारी से पवित्र चरण तल को आसुछु प्रभु तुम आमनकर प्रार्थना श्रवणकारी आमे मस्तक को नत करी भय भक्तिर सहित प्रभु तुम्हारी निकटवर्ती हेउछु प्रभु तुम आमनकर प्रार्थना सुनो आमनकर लोतक देख प्रभु आमनकर दुख आमनकर गुहारी को तुम श्रवण करी तुम आमनको आशीर्वाद रे परिपूर्ण करो बोली एतबेले निवेदन करूछु प्रभु भय रे नासी तो चारि माता महानिया प्रेमी तुम भरोसा रखी जाड़ न्याय न्याय
प्रभु सुनो भारे निवेदन प्रभु सुनो भारे निवेदन हे राजा मोर परमेश्वर सोनाम क्रंदनस्वर प्रातः काले प्रार्थना मोर तुम आम जीवन को रक्षा करने आमाने जो पाप करिथिलु से पाप प्रमाणे आमान को तुमे दंड न दे प्रभु निजे से दंड को भोगिल प्रभु आमान को जीवन को तुमे रक्षा करबा पई जगत मध्य को आसिलो प्रभु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद सुनो भारे बहुत हे राजा मोर परमेश्वर सोनाम क्रंदन स्वर प्रातः काले प्रार्थना मोर हे राजा मोर परमेश्वर सोनाम क्रंदन स्वर प्रातः काले प्रार्थना प्रातः काले प्रार्थना मोर प्रातः काले प्रार्थना मोर धन्यवाद प्रभु तुम्हें तुम्हारी उपस्थिति नहीं आमान को तुम्हें पढ़ाई नहीं अच्छा बोली धन्यवाद दूछु तुमर से प्रेम तुमर से दया तुमर से अनुग्रह निमंते धन्यवाद दूछु प्रभु कारण अनेक आज सुंदर समय देखि पारि नाहांती ए सुंदर दिन देखि पारि नाहांती किंतु तुम्हें दया अनुग्रह करिया मान को सुंदर समय देखा को देई अछ तुम्हारी आराधना रे कढ़ाई नहीं अछ बोली सेतने मते धन्यवाद दूछु प्रभु जेते जण आम उपस्थित अच्छु प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु ए आराधना द्वारा तुम गौरवान्वित महिमान्वित होई अच्छे बोली धन्यवाद दे प्रियतम जीसु को नाम रे मागुछि आमेन थैंक यू सो मच थैंक यू सिस्टर आपण अति अर्थपूर्ण भक्तिपूर्ण गीत गान करी प्रभुंकर प्रशंसा आराधना करिथिबारु आपनको मु अशेष अशेष धन्यवाद जणाए वर्तमान आम माने अति गुरुत्वपूर्ण समय उपस्थित होई अच्छे आम माने वर्तमान बाकी आड़े को जीवा आराधना करथिबा सिस्टर को निमंते पुणी
ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବାଳକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସୁଲକ୍ଷିଣୀ ଲିମା ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇଲ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମରି ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମମାନେ ବସି ଅଛୁ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଙ୍ଗଳ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, କାରଣ ତୁମରି ଆଗମନର ଦିନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାରିବୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମରି ଅପେକ୍ଷା ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ ଦିଅ ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ତୁମରି ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମରି ସେଇ କଣ୍ଠା ବିଦା ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେବେଳେ ତୁମରି ଦେଶରେ ତୁମରି ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଆତ୍ମା ଉଛୁଳି ଉଠି ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ସେଇ ସକଳ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଯେଉଁ ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ବାପା, ସେହି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସହାୟତା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେତିକି ସମୟ ତୁମରି ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, କେବଳ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପରିବେଷଣ କର। ଆମେ ବସି ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ସେଇଦିନ 5ଟି ରୁଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତତ୍ରୂପ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିତୃପ୍ତତା ଲାଭ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ତୁମେ କୃପା କର, ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ପରିଚାଳକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବାପା, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେକ ବସି ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ବଢିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର ବାପା, ନମସ୍କାର। ଆମେନ୍। ବାବୁ ଶୁଭା ଯାଉନି କି? ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ଆପଣ ଅତି ପଛର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ
प्रभु ठारे समर्पण कर प्रार्थना करिथिबारु मु आपनकु पुनर्बार धन्यवाद जणाए। वर्तमान माने बाकी आड़ को जीवा आमानक मध्यरे आम मानकर अति प्रिय पालक मौसा पाणी सार उपस्थित अछंती। प्रेज द लॉर्ड सार। प्रेज द लॉर्ड। मु आपनकु एक वाक्य देई आज का सभा को आह्वान करने को चाहे। आ जहाँ लेखा अच्छी गीत संगीता 19 पर्व तार 105 पद। तुम्भ वाक्य मो चरण पाए प्रदीप और मो पथ पाए आलुओ अटे। आमेन। वर्तमान आपनकर समय सार आपण आसीबे एवं ईश्वरंकर पवित्र वाक्य आम मान प्रदान करबा हेबे। प्रेज द लॉर्ड सार। बहुत धन्यवाद। प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे समस्त को प्रेम नमस्कार जनाऊछि। प्रभु आमन को प्रेम करी सुजोगटी देइछंती प्रभुंकर सानिध्य मध्यरे बसी तांकर सेवा आराधना करिबा पई तांकर गौरव करिबा पई आमन को सुजोग देइछंती। सेति पई मु प्रभु को धन्यवाद दोछि। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु, दया करंतु आ तांकर अनुग्रह जोग करंतु। धन्यवाद दोछि रियल मिनिस्ट्री पई जे मते सुजोगटी देइछंती। मु सेति पई प्रभु को धन्यवाद दोछि एवं प्रभुंकर दासी जे कि मध्यस्थी प्रार्थना रे आमन को पढ़ेई कि नेले तांको पई मते मु धन्यवाद दोछि। मु धन्यवाद दोछि प्रभुंकर दास कुशला आज्ञा को पई जे कि आज उपासना परिचालना करूछंती एवं प्रभुंकर दासी दास भौणी को पई मु प्रभु को धन्यवाद दोछि। से मध्य मान को वर्शिप रे प्रभुंकर सेवा आराधना स्तुति वंदना गौरव करिया मान को बढ़ई नेले प्रभुंकर सेवा करिबा पई प्रभुंकर सानिध्य मध्यरे बसी पर गौरव करिबा पई प्रभुंकर निकट रे समर्पित होबा पई आमान को सहायता करिदेले। मु सेति पई धन्यवाद दोछि। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु, दया करंतु, तांकर अनुग्रह जोग करंतु। जेते समय आमने प्रभुंकर पाद तଳେ बसिबा सेते समय पर्यंत प्रभु हम समस्तंकर सहाय हुअन्तु। आमे गोटे विषय नेकरी आलोचना करूछु। प्रकाशित वाक्य तार 2 अध्याय 12 पदरु 17 पद पर्यंत हमने पढ़िछु। मु जेतବେଳେ पढ़िबा पई कहिबी दया करी मते सहायता करिवे। एवं आमे आलोचना करिथिलु जे पर्गम एक जागतिक मंडली बा एक दुर्नीतिग्रस्त मंडली ए विषय रे हमने आलोचना करूछु। आ आमे आलोचना करू करू आलोचना करिथिलु पर्गम सहरर कथा। पर्गम सहर कि प्रकार गोटे स्थान थिला, गोटे बड़ स्थान थिला, गोटे लोकप्रिय स्थान थिला एवं गोटे राजधानी भाव रे अनेक वर्ष धरिकरी थिला। भिन्न भिन्न साम्राज्य समय मध्य एहा राजधानी भाव रे विख्यात लाभ करिथिला। भिन्न भिन्न साम्राज्य समय रे एहा थिला। तार भौगोलिक अवस्था मध्य आमने आलोचना करिथिलु। एहा ए सहरटी बहुत सुंदर सहरटी गोटे उच्च पहाड़ रे एहा स्थापित होईछि एवं एफिसी पाखरे ए सहरटी थिला। समुद्र पाखरे सहरटी थिला। ए विषय रे आमने आलोचना करिथिलु एवं तार संस्कृति विषय रे आमने आलोचना करिथिलु जे कि प्रकार भाव रे ए ग्रीक संस्कृतिर गोटे मुख्य भाव रे ए सहरटी ठिया ही पारिथिला एवं एठिकार लाइब्रेरी विषय रे आमने आलोचना करिथिलु एवं ए पर्गम रो धर्म विषय रे मध्ये आमने आलोचना करिथिलु जे एथिरे केउ केउ देवा देवी मान को कि प्रकार गोटे तीर्थ स्थान थिला, आराधनार केंद्र थिला। से विषय रे आमने आलोचना करिथिलु एवं आलोचना करू करू से देवा देवी मान को विषय रे मध्ये आमने आलोचना करिथिलु। जियोस देवता,
ଆସ୍କ୍ଲେପିୟସ୍ ଦେବତା, ଆଥେନା ଦେବୀ, ଡାୟନସସ୍ ଦେବତା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସାର ବାର୍ତ୍ତା, ୱାର୍ଡ ଅଫ କମେଣ୍ଡେସନ 13 ପଦଟି ଆମେ